With the heartfelt devotion, Christian women from the Mandrim constituency offered an evening prayer before setting out for their pilgrimage to Velankani. The faithful journey begins with hope, seeking the intercession of Our Lady of Good Health. We wish them a safe, blessed, and spiritual enriching pilgrimage. Naman Maria Kapengule Srisko Dvekasa Sramade Sado Anisada sa Ucheso Naman 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 Maria Naman 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 Maria तिसरो मिस्तेर अकबर मरी अलकाजीजो परसूद झाली वेल्या शरण गोरवांच्या गोट्यान मन जातीमध्ये आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राय संकायन तुझी सर्वदा तुझी संसारान आमचो दिसपडो गिराय जाय जमकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तुझी आमची भक्तां बोगोस आनी आमकां काळीन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी वार नमान हरे कृपेन भरले सर्व स्फोर्तिताय दुसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूचे भगयांद्रे राज्यमाये आमोम्या गादीर नकी कर आता आनी आमच्या मनाच्या आमेन नमान हरे कृपेन भरले सर्व स्फोर्तिताय